बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। आज 3 जमादी उस्सानी है ईरान में, 5 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। आज यौम शहादत या रोज़े शहादत हज़रत बीबी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पर आज़ादारी का सिलसिला, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है तो आज़ादारी का सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है। तो उसी सिलसिले में एक जगह है जिसको बैतुल नूर कहते हैं और उर्फ़ आम में पाकिस्तानियों के हवाले से उसको बीबी हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का घर भी कहते हैं। इस घर को मैं शूट कर चुका हूँ, लेकिन ज़ियारत के हवाले से या रोज़े शहादत के हवाले से जो है वो यहाँ पर आज खासी गहमा गहमी रहती है। बिलखसूस सुबह के वक्त अरब ख़वातीन यहाँ पर आ जाती हैं ज़ियारत के लिए, और ये दूर तक बैनर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो ये लोग जो हैं ये मरकज़ी जुलूस में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। ये सब लोग जो हैं मरकज़ी जुलूस की तरफ इनका रुख है इस वक्त, जो कि अम्मार यासर से बरामद होकर मस्जिद हसन अस्करी वाली साइड से हरम मुतहर में दाखिल होगा। ये सामने जमील होटल है, 3 स्टार होटल है। इसके बिल्कुल सामने कूचा एक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, और कूचा बैतुल नूर भी उसे कहते हैं। तो हम अंदर नहीं जाएंगे बैतुल नूर के, क्योंकि आज ख़वातीन का बहुत रश होगा तो मुनासिब नहीं है। मैं अमूमी तौर पे जहाँ पे ख़वातीन का रश होता है वहाँ पे शूट नहीं करता हूँ। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो ये बात जानते हैं कि मैं अमूमी तौर पे ऐसी जगहों को शूट नहीं करता हूँ जहाँ पर ख़वातीन होती हैं। और बिलखसूस आज़ादारी के हवाले से बिलखसूस जो ख़वातीन पर्देदार हैं, मैं उनको शूट नहीं करता हूँ। तो इंशाअल्लाह अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बैतुल नूर जो है वो बैतुल नूर जो है वो इस तरफ है, और इस तरफ जो है वो अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, वो जो सामने आप सिग्नल अगर आपको नज़र आ रहा हो, रेड लाइट हुई है, येलो रेड लाइट चल रही है, ग्रीन लाइट, वहाँ से अगर हम राइट हैंड दाखिल हो जाएं तो वो नॉन ट्रैफिक एरिया है, और वहाँ से हरम की हदूद एक तरह से शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं जाती वहाँ पे। अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो हरम की अपनी गाड़ियाँ हैं और वो ज़ायरीन को लेकर जाती हैं। अमूमी ट्रैफिक नहीं जाती, कारें वगैरह बसेस अंदर नहीं जाती हैं। तो मेरे साथ रहें, मैं इंशाल्लाह आपको अभी बैतुल नूर की बाहर से उस घर की ज़ियारत भी कराऊंगा जिसमें बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 17 रोज़ बाज़ रवायात के मुताबिक, मुस्तनद रवायात के मुताबिक, बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी के 17 रोज़ वहाँ पर गुजारे। और जब वो सावा में ये हादसा हुआ और बीबी के भाई वगैरह जो हैं और भांजे भतीजे शहीद हुए, जिसमें मारूफ़ जो नाम है वो इमामज़ादा इसाक अलैहिस्सलाम का है, जो कि काज़मी सादात जो हमारे पोठहार में बसे हुए हैं उनके जद्द अमजद हैं। इमामज़ादा इसाक मोहम्मद इसाक अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो इस कूचे में इंशाअल्लाह हम दाखिल होंगे और मैं आपको फिर बैतुल नूर की ज़ियारत करवाऊँगा। ये अरब ख़वातीन आई हुई हैं किसी काफ़िले के साथ, इंतज़ार कर रही हैं अपनी बकिया जो लोग हैं इनके साथ आए हुए उनका। और ये सिलसिला जो है सारा दिन जारी रहेगा। बैतुल नूर में जो है वो लोग ज़ियारत के लिए आते रहेंगे, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो या अरब। रोज़े शहादत हज़रत बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बैतुल नूर में ख़वातीन की आमद व रफ़्त जारी है, और अरब ख़वातीन इस वक्त सुबह का वक्त है रोज़े शहादत, तो अरब ख़वातीन जो हैं इस वक्त सुबह ज़रा जल्दी आती हैं और पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा लेट आती हैं। तो हम अंदर नहीं जाएंगे शूट करने के लिए, क्योंकि अंदर ख़वातीन की इस वक्त तादाद ज़्यादा है।
اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو راستے میں بھی دکھاتا ہوں کہ زیادہ تر خواتین عرب ہیں جو اس وقت جو ہے وہ بیت النور کی طرف آ رہی ہیں، اور بزرگ خواتین ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ایک قدیمی گھر تھا جس کو انہوں نے اس طرح کر کے کور کیا ہوا ہے۔ جو لوگ بیت النور آ چکے ہیں، میں نے شروع میں بتایا اس ویڈیو کے کہ جو بیت النور پہلے آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیت النور کا حرم سے رستہ کس طرف سے ہے، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو میں نے گائیڈ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ بیت النور جو ہے وہ کس طرف ہے۔ یہ ایکچولی ایک شارٹ کٹ بھی ہے اندر والے محلے کا، اس روڈ سے جو کہ عمار یاسر کو جا رہی ہے، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت النور والی یہ گلی جو ہے، باوجود اس کے کہ یہ صرف ایک گلی ہے لیکن یہ خاصی بزی گلی ہے۔ بہرحال آپ کو دوبارہ باہر لیے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ایکچولی خواتین کی موجودگی میں زیادہ شوٹ نہیں کرتا ہوں، معمولاً مناسب نہیں ہے کہ میں اس جگہ کو زیادہ شوٹ کروں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مین روڈ ہے، یہاں پر بسز بھی آتی ہیں، اور میں نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا کہ یہ رستہ جو ہے، یہ گلی ہے جس کو بیت النور کہتے ہیں۔ اس بورڈ کے پیچھے اس کا کوچہ نمبر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کوچہ بیت النور، یہ کوچہ بیت النور ہے۔ ویسے اس کوچے کا نمبر 1 ہے۔ یہ کسی انجمن کے لوگ جا رہے ہیں، یہ ابھی مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے جا کر۔ یہ سلسلہ آج سارا دن جاری رہے گا۔ یہاں بھی کسی حیت کا جو ہے وہ، یہ بیت النور کی یہاں پر حیت ہے جن کا یہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی مرکزی جلوس میں جانے کی تیاری ہے ان لوگوں کی۔ یہ عمار یاسر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ سارے رستے میں بڑے بڑے بینر جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹپیکل ٹریڈیشنل ایرانی سٹائل کی، آپ اسے زیارت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو یہ لوگ جلوس میں اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ اس بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہو۔ یہ بھی سب لوگ مرکزی جلوس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ عمار یاسر سے برآمد ہوگا، اور پھر حرم مطہر حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف آئے گا، حرم آئے گا، تو وہی مسجد حسن عسکری والی سائڈ سے جو کہ کامنلی یوز ہوتی ہے جلوسوں کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل آل اباؤٹ ایران سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کو زیادہ آزاداری سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ دکھا سکیں، اور آپ کو دکھائیں کہ ایران میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے کس قسم کی عزاداری کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ کو کچھ اور ویڈیوز بھی آج کے حوالے سے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔